Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Restuti nursafitri. I'm from English Education 4th semester in Muhammadiyah University of Nrekang. Today I want to explain about various translations, ragam terjemahan. Various translations. In the translation literature, there are several kinds of translations that have been researched by experts. These variances are classified according to the type of system involved, for example by Jacobson. The type of text to be translated, for example, according to Savory, and also according to the process of translation and emphasis, according to Nida and Taber, Larson and Newmark. This chapter discusses several types of translation. Di dalam literatur penerjemahan ada beberapa ragam terjemahan yang pernah dikemukakan oleh para ahli. Ragam-ragam tersebut ada yang digolongkan menurut jenis sistem tanda yang terlibat. Misalnya menurut Jacobson, jenis naskah yang diterjemahkan misalnya menurut Savory, dan juga menurut proses penerjemahan serta penekanannya menurut Nida dan Taber, Larson and Newmark. Di dalam bab ini dibahas beberapa ragam terjemahan tersebut. The first, intralingual translation. The second, intralingual translation and intersemiotic translation. Intralingual translation. Intralingual translation is the conversion of a text into another text based on interpretation, and both texts are written in the same language. Terjemahan intrabahasa adalah pengubahan suatu teks menjadi teks lain berdasarkan interpretasi penerjemah, dan kedua teks ini ditulis dalam bahasa yang sama. A concrete example, consider the rewriting of Gunawan Muhammad's poem entitled "Tile Before Sleep" becomes the following short verse. Sebagai contoh konkretnya, perhatikan penulisan kembali puisi Gunawan Muhammad dengan judul "Dongeng Sebelum Tidur" menjadi suatu prosa pendek berikut ini. Di situ terlihat teks asli dan teks prosanya. Intralingual translation. This type of translation is a translation in the real sense. In this type, the translator rewrites the meaning or message of the BSU text into the BSA text. Terjemahan jenis ini adalah terjemahan dalam arti yang sesungguhnya. Dalam jenis ini, penerjemah menuliskan kembali makna atau pesan teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran. An example is McLean's translation of Andre Harjana following. Contohnya adalah terjemahan McLean atas puisi Andre Harjana berikut ini. Di situ ada teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran. Intersemiotic translation. The last type, according to Jacobson, is an intersemiotic translation. This type include the interpretation of
a text into another from our scene system. An example is the interpretation of the novel Carmilla by Margatti into a soap opera with the same title. This soap opera was broadcast by one of the private TV stations in Indonesia in 1998. Because the core of our study is a real translation, then it is appropriate for us to be more explore this second type. Jenis yang terakhir menurut Jacobson adalah terjemahan intersemiotik. Jenis ini mencangkup penafsiran sebuah teks ke dalam bentuk atau sistem tanda yang lain. Sebagai contohnya adalah penafsiran novel Carmilla karya Margate menjadi sinetron dengan judul yang sama. Sinetron ini pernah ditayang oleh salah satu stasiun TV swasta di Indonesia pada tahun 1998. Karena inti kajian kita adalah terjemahan yang sesungguhnya, maka sudah selayaknya bila kita lebih mendalami jenis kedua ini. 10 years after Jacobson's categorization of translation, Savory classified this actual translation into 4 categories: perfect, adequate, composite, and sans translation. Perfect translation. In this type of translation, the most important is the transfer of message from the source language BSU into the target language BSA, and the BSA text reader shows the same response as the BSU text reader. Dalam jenis terjemahan ini, yang paling penting adalah pengalihan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dan pembaca teks. Bahasa sasaran menunjukkan respon yang sama dengan pembaca teks bahasa sumber. Adequate translation. This translation is meant for general readers who want to get information regardless of what the original text might look like, and what they want is good reading. Included in this translation is the translation of English pop novels into Indonesia. In the process, the translator can eliminate difficult phrases or even sentences that are not understood. He is also free to propose certain sentence or sentence part. Terjemahan ini dibuat untuk membaca umum yang ingin mendapatkan informasi tanpa mempedulikan seperti apa kira-kira naskah aslinya, dan yang ia inginkan adalah bacaan yang enak. Termasuk di dalam terjemahan ini adalah terjemahan novel-novel pop berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam prosesnya, penerjemah bisa saja menghilangkan frasa-frasa yang sulit atau bahkan kalimat yang tidak dimengerti. Ia juga bebas memparafrase kalimat atau bagian kalimat tertentu. Composite translation. Composite translation is the translation that is done as well as possible, so that all aspects of the BSU text can be transferred into the BSA text. These aspects include meaning, message, and style. An example is the translation of the All Men and the Sea into All Men and
the Sea by Sapardi Djoko Damono. Terjemahan komposit adalah terjemahan yang dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga semua aspek teks bahasa sumber bisa dialihkan ke dalam teks bahasa sasaran. Aspek-aspek ini meliputi makna, pesan, dan gaya. Sebagai contohnya adalah terjemahan The Old Man and the Sea menjadi Laki-laki Tua dan Laut oleh Sapardi Djoko Damono. Science translation. This classification of translation according to Safari contains inconsistencies translated into two categories according to the characteristic of the text BSA. Klasifikasi terjemahan menurut Safari ini mengandung inkonsistensi, diterjemahkan ke dalam dua kategori, yaitu sesuai dengan karakteristik teks bahasa sasaran menurut ciri-ciri teks bahasa sasaran: perfect translation, adequate translation, composite translation. By type of context, information of the text BSU, science and technology translation, literary translation, new translation, newspaper or magazine, etc. Berdasarkan jenis ini, informasi dari teks BSU bahasa sumber menurut jenis isi informasi bahasa sumber, terjemahan sains dan teknologi, terjemahan sastra, terjemahan berita, koran atau majalah, dan lain-lain. Well, I think enough. If there are any words at my speak, I would say sorry about that. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.